Guide natin ngayong araw mga bro. Huling hirit para sa July. 2 p.m. on the spot. 439. 429. 427. Target rumble. Pili o pick up lang. 5 p.m. on the spot. Pwedeng tayaan sa STL mga bro. 501. 581. 586. Target rumble. Ang ating last draw 9 p.m. on the spot. 218. 268. 208. Target rumble. Pili o pick up lang. Meron tayong iska mga bro. Sa porsyonada lang sa ating iska. 342 809 190. Target rumble. All draw yan mga bro. At sa ating paduble, sa porsyonada lang sa ating paduble. 727 505 282. Target rumble. All draw pa rin.